Aw ni sɔgɔma Mali Santé Agence kanubagaw an b'a fɔ aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɔnɔna na n'o ye kɛnɛya bulo ye bi an ka kɛnɛya matarafali hukumu kɔnɔna na an wulila ka se Dr Numu Sidibe ma n'ale ye dusukun kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye ale bɛna fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye dusukundimi o kan. Dr Numu Sidibe ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. An b'i fo i ka bisimilali ko ɲuman na bi an wulila ka si ma an ka jɛmukan hukumu kɔnɔna na an bɛ fɛ ka ni ɲininka bana la n'u bɛ wele nanzarakan na ko crise cardiaque an bɛ fɛ k'a dɔn crise cardiaque yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye an ka todunkan na. Bon k'a fɔ an ka todunkan na ko crise cardiaque tɔgɔ yɛrɛ lakodɔnnen don ten an ne to kalama mais an bɛ se ka mun fɔ sɔnkundimi jugu don an bɛ se k'a fɔ ko sɔnkundimi jugumanba voilà an bɛ se k'a fɔ n'o ye. Sisan est-ce que i bɛ se ka fɔ an ɲɛna dakuruɲa damadɔ la mun yɛrɛ de ye crise cardiaque ye. Crise cardiaque n'i ye sɔnkun ta k'a lajɛ ni ne ye mɔgɔninfin sɔnkun ye sɔnkun bu de ye nin ye tan donc n'i y'a lajɛ jolisira fitinin dɔw filɛ nin ye a la tan minnu ye bilenman ye olu de bɛ na ni joli yɛrɛ ye ni joli mun oxygène b'a la o de bɛ na di sɔnkun ma sɔnkun fana bɛ balo n'o de ye crise cardiaque ye mun ye ni o jolisira in bouchera joli su fɛ donc joli tɛ se k'a se yɔrɔ sɔrɔ bilen. Donc le fait que joli tɛ se yɔrɔ sɔrɔ o sɔnkun o yɔrɔ bu ninnu olu bɛ tiɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye sɔnkun tɛ se ka baara wɛrɛ kɛ bilen parce que sɔnkun ye fɛn ye a bɛ contracter de donc ni joli ma o yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ mana tiɲɛ a bɛ kɛ comme a bɛ toli de donc o yɔrɔ b'a ka souplesse élasticité perdue a b'a ka contractilité perdue et puis surtout a bɛ tolili mun kɛ le fait que oxygène t'a sɔrɔ o de b'a dimi bonya dimi ba de b'a la a dimi bɛ kɛ sababu ye souvent mɔgɔ bɛ kiri ou bien bɛ sa dimi yɛrɛ fɛ ni ne sɔn an bɛ se ka définir ta à peu près. D'accord. Docteur Sidibe mun de bɛ kɛ sababu ye ka na ni crise cardiaque ye. Crise cardiaque sababu ka ca fɛn caman bɛ se ka na n'a ye. A bɛ ye souvent mɔgɔ minnu ni tension b'u la hypertension juguman an bɛ se k'a fɔ ten a bɛ ye cigarette minabaw fɛ yen cigarette minabaw ka ca k'a kɛ o ni alcool minnu bɛ alcool min kojugu en dehors de ça o kɔfɛ fɛn caman fana bɛ se ka kɛ sababu ye a ka ca jabɛti tɔw fɛ yen kosɛbɛ jabɛti tɔw yɛrɛ o ka ca ni tɔw ye. Muso cɛw b'a kɛ ka tɛmɛ musow kan cɛw ka teli ka kɛ ka tɛmɛ musow kan en plus n'i ye muso ye ka kɛ généralement i b'a sɔrɔ muso ye san 50 tɛmɛ o kɔrɔ ye k'a ka laada tununa la mais o kɔrɔ tɛ ko musoninw t'a kɛ souvent an b'a fɔ fɛn dɔ fana ma ko sédentarité mɔgɔ min t'a farisogo la fɛn kɛ sport kɛ mɔgɔ min tɛ sport kɛ o fana ka teli k'a kɛ mɔgɔ min fana farisogo ka bɔ a kan n'a bɛ fɔ a ma obésité olu fana ka teli ka kɛ voilà un peu minnu ka teli fɛn minnu bɛ se ka na n'a ye. Minnu bɛ se ka na n'a ye yala crise cardiaque a bɛ se ka sɔrɔ denmisɛnnin kunda wa. Crise cardiaque denmisɛnninw ka bana tɛ mais bana dɔ bɛ denmisɛnnin o ye denyɛrɛninw yɛrɛ ye olu fana bɛ wolo ni fiɲɛ dɔ ye dusukun na n y'a fɔ sisan ko jolisira minnu bɛ boucher n'o o jolisira ma bɔ a bɔyɔrɔ fɛ an b'a fɔ a ma anomalie d'implantation donc a y'a bɔyɔrɔ jɛ o bɛ se ka kɛ souvent ka kɛ malformation cardiaque dɔ ye mun bɛ se ka na ni crise cardiaque ye den fitininw denyɛrɛninw yɛrɛ fanfɛla fɛ o fana bɛ yen. Yala Mali kɔnɔ yan est-ce que mɔgɔ hakɛ min bɛ crise cardiaque kɛ san kɔnɔ est-ce que a dɔnnen don. Bon o dɔnni tan ka gɛlɛn mais kalan dɔw bɛ kɛ souvent dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso o chiffre dɔnnen don mais o chiffre yɛrɛ fɛn tɛ ɲɛkɔrɔ yan n bɛ se ka mun fɔ aw ye mais n bɛ mun fɔ a ye k'a ta 80 ani 80 na k'a yɛlɛn a chiffre kɔni bɛ ka caya dɔrɔn de san o san dɔ bɛ fara a la kan de fɛn tɛ bɔra a la bon o bɛ se ka faamuya parce que ani 80 wagatiw lajɛliw tun bɛ kɛ ni fɛn minnu ye o ni lajɛliw bɛ kɛ sisan 2020 ni fɛn minnu ye o tɛ kelen ye amélioration ba donn'o la donc en tout cas a nombre bɛ ka caya plus ani bɛ ka yɛlɛnna plus banabaatɔ bɛ ka caya a ta fanfɛla la. Yala crise cardiaque
yala an bɛ se k'a fɔ san hakɛ dɔ de bɛ n'i y'o sɔrɔ n'a b'i minɛ wa? A tɛ se k'a fɔ ko nin san hakɛ jɔnjɔn bana don mais a ka ca ni cɛ ye san 55 sɔrɔ a ka c'o fɛ. Muso n y'a fɔ cogo min na n'o ka laada tigɛra o ka teli k'a kɛ mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw min bɛ cigarette min ou denmisɛnninw min bɛ alcool min k'o tɛ se k'a kɛ. Olu fana ka teli k'a kɛ. Denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ alcool min kojugu, denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ cigarette min kojugu, o ni diabète bɛ denmisɛnnin minnu na olu fana ka teli k'a kɛ hali ni denmisɛnninw de don. Donc mɔgɔkɔrɔba bana dɔrɔn tɛ. Sisan crise cardiaque yɛrɛ a minɛcogo bɛ cogo di? I n'a fɔ n'a ye mɔgɔ minɛ a signe ye jumɛn ni? Signe fɔlɔ n'an b'a fɔ o ma ko o ye dimi ye, disi dimi. O de y'a signe fɔlɔ ye. Mɔgɔ fɛn fɛn n'i si bɛ san 50 sanfɛ ni disi commencera k'a dimi k'a tɛ kɔ tigɛ i kan k'i jilaja ka na dɔgɔtɔrɔso la. An ye mun ye mɔgɔ caman b'a fɔ disi dimi kɔnɔ furudimi dɔrɔn de don. Souvent a caman tɛ furudimi ye dɛ. A caman bɛ se ka kɛ sɔnkundimi ye, crise cardiaque ye. Donc plus i bɛ ye dɔgɔtɔrɔ fɛ joona, plus furakɛli bɛ daminɛ joona, plus chance b'i fɛ ka bɔ degun kɔnɔ. Mais plus e bɛ ye tardivement, plus tu as moins de chance. Donc a bɛ juguya. Donc souvent a laban ye saya ye. Donc dimi de y'a signe fɔlɔ ye. Disi dimi. Dimi modèle jumɛn don? A bɛ se ka kɛ dimi ye, a bɛ kɛ komi a bɛ k'i tɔnɔmi, ou bien a kɛlen bɛ komi minan de talen bɛ k'a siri i disi kan, ou bien a bɛ kɛ komi dɔ bɛ ka biɲɛ de genge disi la. A kɛcogo ka ca. Donc n'a disi dimi daminɛna tan, a bɛ bɔ fɔ souvent i kɔ la. N'a bɔra kɔ la a bɛ se ka taa bolo fɛ, surtout numankurun bolo, ou bien a bɛ se ka yɛlɛn da gɛlɛgɛ la n'an b'a fɔ o ma mâchoire. O y'a description ye, o dimi description. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ tɛ se k'a k'a kɔrɔ. Par exemple diabètetɔ bɛ se k'a ka crise cardiaque k'a sɔrɔ dimi t'a la, mais ale bɛ a ta kɛ ni malaise ye. A bɛ se ka kɛ a sɛgɛnna, ou bien ninakili ferekela, ou bien en tout cas a t'a yɛrɛ bolo cogo dɔ la quoi. Donc souvent dɔw fana b'a kɛ ni ok ka ɲɔgɔn a bɛ fɔ cogo di ka ɲɛgetu. Donc kɛcogo caman b'a la mais a fanba ye dimi disi dimi de. Donc mɔgɔ fɛn fɛn ni disi y'i dimi a ka dimi ka bon i k'i jilaja ka na dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ n'a sɔrɔ crise cardiaque de don, n'o tɛ o de kɔni ka fisa. I da sera yɔrɔ dɔ ma i ko dimi dɔw b'a kɛ furudimi ye n'an b'a fɔ o ma ko estomac. Yala ale dimi ni furudimi olu bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di? A ka ca tuma caman banabaatɔ yɛrɛ tɛ se k'u bɔ ɲɔgɔn na. Hali dɔgɔtɔrɔ souvent problème b'an bolo k'u bɔ ɲɔgɔn na n'an ma lajɛli dɔw kɛ n'an b'a f'u ma examen complémentaire, o ye radio ye. Surtout a bɛ fɔ radio min ma ko électrocardiogramme. A yamaruyalen don, c'est nécessaire k'a fɔ mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn ni disi dimi y'i minɛ i kana dɔgɔtɔrɔso la, o radio in ka k'i la. O de b'a permettre assez rapidement ka différence don ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. E bɛ se k'a dɔ minɛ komi furudimi, a b'a ka disi dimi a b'a ɲɛf'i komi furu, mais i bɛ taa sɔrɔ o kɔfɛ crise cardiaque de b'a kɔfɛ. Donc n y'a fɔ cogo min na n'i ma kɔn ka na a laban complication ɲagata ka bon kojugu. Donc o yɔrɔ man jan ɲɔgɔn na. Donc an kɔni bɛ mun fɔ banabaatɔw ye n'i y'a senti k'a bɛ dimi na dɔgɔtɔrɔso la, dɔgɔtɔrɔ ka lajɛli kɛ, n'a y'a ye k'a fɔ ko lajɛli dɔrɔn t'a ɲɛ, a ka radio d'i ma, radio kɛrɛnkɛrɛnnen mun don ni électrocardiogramme don. N'a y'o kɛ, n'o y'a jira k'a fɔ fɛn bɛ yen, a bɛ tila ka se ka radio tɔ pousser ou bien a bɛ analyse wɛrɛ d'u ma. N'o ko ko fɛn tɛ yen, o bɛ se ka aw fila bɛɛ hakili latigɛ. O faamuyara. Sisan an bɛ fɛ k'a dɔn crise cardiaque yala kunbɛcogo b'a la wa? Oui, kunbɛcogo b'a la. Pourquoi? Parce que a fɔra ko fɛn minnu bɛ na n'a ye ni e sera k'olu éviter, a ka ca Ala fɛ e ka risque bɛ dɔgɔya. O kɔrɔ tɛ k'i tɛ se k'a kɛ dɛ. I bɛ se k'a kɛ mais caman bɛ bɔ a la. N'a fɔra ko tension tɔ ko ka teli ka crise cardiaque kɛ, donc o kɔrɔ ye ko tension tɔ bɛ se k'a bali cogo di? O ye ka furaw ta. I ka tension fura ta correctement, tension kana to ka yɛlɛ.
n'a fɔra ko gulɔ mina ni cigarette mina o ka teli ka beteli ka kɛ donc gulɔ bila i ka cigarette bila o bɛ se ka sababu ye k'i yɔrɔ jɛya ma n'a fɔra ko sédentarité mɔgɔ min t'a farisogo bɔ ɲɔgɔn na ko ka teli ka kɛ donc sport kɛ donc sport i bɛ sport de kɛ o b'i bali k'a sɔrɔ donc fɛn damadɔ filɛ nin mun bɛ se ka i bali nin bana in k'i minɛ. Yala crise cardiaque tɔw furakɛli bɛ aw bolo cogo di? Crise cardiaque furakɛli bi na a ka nɔgɔn c'est-à-dire bi na dusukundimi yɛrɛ crise cardiaque dɔrɔn tɛ dusukundimi furakɛli an b'a fɔ o ma ko c'est codifié c'est-à-dire i taara dugu fɛn fɛn la furakɛli kelen in de don an bɛɛ b'a kalan kelen in de kɛ a bɛɛ furakɛli kelen ye a kɛcogo dɔnnen don donc ni crise cardiaque tɔ nana sisan fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma coronarographie n'a kɔni dɔnna k'a fɔ ko crise cardiaque de don a kɛra sisan arajo modèle dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma coronarographie sisan a kɛyɔrɔ 2 ou bien 3 bɛ Bamakɔ yan n tɛna a yɔrɔ fɔ mais a kɛyɔrɔ bɛ Bamakɔ yan bi donc olu bɛ don jolisira in de kɔnɔ ka taa lajɛ yɔrɔ min bouchelen don et u b'a lajɛ yɔrɔ min bouchelen don fɛn b'u bolo u bɛ yɛlɛn ka taa fo o yɔrɔ bouchelen ka taa déboucher ka jolisu in bɔ yen ka tila k'a yɔrɔ bouchelen bɔ ka fɛn dɔ bila kɔnɔ ressort dɔ bɛ yen u b'o bila kɔnɔ pour que yɔrɔ kana segin ka boucher a nɔ la o bɛ se ka kɛ bi Bamakɔ o de y'a furakɛli jɔnjɔn yɛrɛ ye bon n'o se tɛ mɔgɔ min ye parce que o da ka gɛlɛn parce que o bɛ se ka taa fo million yirika ko la n'o se tɛ mɔgɔ min ye furaw bɛ yen minnu bɛ sɛbɛn i kun minnu bɛ degun ta ka bɔ i kan et ka i yɔrɔ janya a complication na o furaw fana bɛ se ka sɛbɛn ka sɔrɔ a ma se fo ni radio in kɛli ma. Docteur Siri u b'a fɔ ko AVC accident vasculaire cérébral yala ale ni dusukundimi bɛ différencier ka bɔ ɲɔgɔn na cogo di? AVC n'i y'a jateminɛ an bɛ ka crise cardiaque fɔla cogo min na tan ne m'a fɔ n ko sɔn jolisira dɔ de bɛ boucher wa AVC fana ye kunkolo jolisira dɔ de bɛ boucher donc fɛn bɛ kɛ sɔn na o kelen de bɛ taa kɛ kunkolo jolisira la donc a bɛɛ ye processus kelen in de ye à peu près mais seulement nin bɛ kɛ sɔn na dɔ in bɛ kɛ kunkolo cerveau jolisira la o dɔrɔn de y'a différence ye mais cerveau jolisira n'o de bouchera o tɛ dimi bila disi la o bɛ taa dimi bila fɛn min ye kunkolo de ye parce que o kɛra kunkolo niveau de la et kunkolo de bɛ fɛn bɛɛ coordonner kunkolo de bɛ fɛn bɛɛ yamaruya u ka baara kɛ donc o de y'a to olu fan kelen bɛ sa dɔw kuma bɛ minɛ o la a bɛ dépend jolisira bɛ yɔrɔ mun bouchera o bɛ baara mun kɛ kunkolo la ni jolisira o bouchera n'o bɛ baara min bɛ kunkolo la o yɔrɔ fana baara de bɛ tiɲɛ o cogo de don o différence de bɛ nin ta ye sɔnkun de ye disi dɔ in ta ye kunkolo ye cerveau donc u ka baaraw tɛ kelen ye. An ka lafamuyali an y'a ye mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni u dusu kasira ou bien n'u dimina u b'a fɔ ko crise cardiaque wulila yala dusukundimi ni dimi bɛ se k'a lawuli wa i n'a fɔ i dusu kasira ou bien i dimina o bɛ se ka na n'a ye. Et effectivement n y'a fɔ ko facteur de risque ninnu ma dusukasi fɔ mais effectivement dusukasi b'a kɔnɔ fɛn minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni crise cardiaque ye dusukasi b'a kɔnɔ dusukasi b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min ni tɔɔrɔla kosɛbɛ n'a sɛgɛnna kosɛbɛ o b'a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni crise cardiaque mais k'a fɔ ko c'est-à-dire dusukun degunni o b'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ dugu ma o bɛ ka commencer ka kɛ de dusukun degunni bɛ na o de sankɔrɔta yɔrɔnin kelen n'a tigi bɛ crise cardiaque kɛ donc an b'a fɔ n ko dusukundimi peut-être o ye facteur déclenchant de mais d'un processus qui était déjà là quoi fɛn dɔ tun bɛ sen n'a ka kɔrɔ dusu kasili o nan'o tɔ goloba de an b'a fɔ ten donc a bɛ se ka kɛ sababu ye effectivement. Sisan an ka ɲininkali laban o ye de dusukundimi mana mɔgɔ min minɛ i ɲɛna yanni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka na an kan ka mun de kɛ o yɔrɔ nin na. Crise cardiaque nin surtout n'a ye mɔgɔ minɛ i ɲɛna parce que dimi de don dimi mun don n y'a fɔ dimi gɛlɛn de don i bɛ fura suguya bɛɛ d'a tigi ma généralement en tout cas an bɛ fura minnu di mɔgɔ ma pour que ka dimi da o si t'a ma da
tant que fura kɛrɛnkɛrɛnnen minnu dabɔla b'a kama n'o ma da tigi ma dimi tɛ ma da donc déjà n'a yi sɔmina la k'a fɔ karisa disi bɛ k'a dimi a ye fura ta a tɛ ka nɔgɔya e kana fɔ k'i bɛ fɛn wɛrɛ kɛ i jilaja k'a don mobili kɔnɔ k'a lase dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔso min bɛ se k'a ka prise en charge kɛ assez rapidement o de yamaruyalen don parce que plus e bɛ wagati mun kɛ n'a ye plus a tigi bɛ se ka complication kɛ k'a fɔ ko e bɛ se ka mɛn n'a ye k'a fɔ ko ka fɛn dɔ kɛ i b'a tigi ka vie bila en danger a bila mobili kɔnɔ le plus vite possible ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o de ɲɔgɔn tɛ bon kuma wɛrɛ jumɛn bɛ o ye ni crise cardiaque ye mɔgɔ bi fo ka se arrêt cardiaque ma o ye kuma wɛrɛ ye ni cœur de jɔra o de arrêt cardiaque ye dusukun jɔra a tɛ ka panpan bilen a tɛ ka baara kɛ o kɔni o la e de bɛ se ka intervenir o la mais hali o fana bɛ kalan de parce que i tɛ se k'o kɛ yɔrɔnin kelen o bɛ kalan sécurisme de fɛ donc f'i ka dusukun de pomper pour que dusukun ka wuli k'a kɛ komi moteur bɛ wuli cogo min na a yɛrɛ tuguni k'a ka panpanni sɔrɔ donc f'i k'i digi dusukun de kan k'o pomper mais o bɛ kalan de a tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ k'o kɛ mɔgɔ min m'o kalan donc normalement écoleden bɛɛ kan ka se k'o kalan actuellement bi o kan ka se ka kɛ an ka écoliso bɛɛ la pour que denmisɛnnin n'a kɛra fɛn fɛn ɲɛna o ka se k'o kɛ i b'a dusukun digi a bɛ f'o ma massage cardiaque i bɛ fiɲɛ don a nun kɔnɔ ou bien a da kɔnɔ ka fiɲɛ fili e b'i da fa fiɲɛ la k'i da biri a da la ka fiɲɛ fili a da kɔnɔ ensuite i bɛ dusukun digi k'o digi o de ye massage mais fo k'o kalan de kɛcogo de b'a la voilà. D'accord. Yala dusukun dimi furakɛli la farafin furaw bɛ se ka kɛ k'a furakɛ wa? Ni ye ɲininkali gɛlɛn parce que mɔgɔ bɛ fɛn jaabi i ye mun fɛn mun kalan ne ma farafin n b'a fɔ ko farafin fura ko tɛ tiɲɛ ye mais n tɛ farafin fura dɔn n ma kalan kɛ donc ne tɛ se k'a fɔ ko farafin fura ka ɲi dusukun dimi ma ou bien a man ɲi a ma i y'a faamuya mais ni dusukun dimi kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'o ye crise cardiaque ye ne kɔni ka lakɔlɔsi la ne ka dɔnni na ne ma fura ye an ka furaw la nin wagati la mun bɛ se k'a da tigi ma k'a b'a lafiya yɔrɔnin kelen n t'o dɔn ne t'o dɔn farafin fura la n b'a fɔ a tɛ yen dɛ ne de t'a dɔn. Yala crise cardiaque bɛ se ka kɛ bana ye bana min bɛ mɔgɔ ɲɔgɔnɲɔgɔnli ka tɛmɛ i n'a fɔ a bɛ se ka k'a tigi la mais a yɛrɛ tɛ bɔ a kalama. oui crise cardiaque o ye n'a sera a juguma yɔrɔ ma mais n y'a f'i ye cogo min na bana mun don a bɛ na dɔɔni dɔɔni de o n y'a f'i ye ko jolisira bɛ boucher jolisira tɛ bali ka boucher yɔrɔnin kelen o jolisira in a bɛ boucher ni mun de ye f'i k'o yɛrɛ faamuya d'abord jolisira bɛ boucher ni graisse de ye graisse de bɛ taa ɲagami joli fɛn dɔw la olu de bɛ taa da jolisira kɔnɔ donc a bɛ taa da jolisira yɔrɔ mun kɔnɔ a bɛ fɔ a bɛ ye inflammation kɛ yɔrɔ la donc yɔrɔ fana bɛ funu i b'a ye dɔɔni dɔɔni a dalen bɛ a b'a fɔ ma plaque o plaque in bɛ wɔrɔ a bɛ to ka wɔrɔ comme joli de bɛ tɛmɛ a fɛ donc joli barika bɛ kɛ sababu ye don dɔ la dɔrɔn a b'a wɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye donc n'a y'a wɔrɔ joli sira bɛ kɛ joli sira belebeleba ka taa fitinin de la donc plaque in bɛ wɔrɔ ka taa n'a bɛ taa a bɛ taa joli sira fitinin dɔ de boucher donc n'a y'o boucher complètement o de ye crise cardiaque ye parce que joli sira bouchelen joli tɛna tɛmɛ bilen donc processus mun don yɔrɔnin kelen tɛ mais a bɛ se ka a bɛ kɛ crise cardiaque ye wagati mun na o de y'a jugumama yɔrɔ ye. Docteur Sidibe ne tun ye ɲininkali minnu tun b'an bolo bi an b'a fɔ i ni ce i ka bisimilaliko ɲuman na i k'an bɛn nɔ yɛrɛ. Ok a yɛrɛ ni ce merci beaucoup. Docteur Numu Sidibe n'ale ye dusukun kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ ye an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa ka walawalali ɲuman k'o di aw ma dusukundimi kan n'an b'a fɔ ale ma ko crise cardiaque aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.